حديث عن الموضوع أسعد باستضافة السيدة فايزة قسم منظمة الصالون الدولي للتجهيزات والفندقة والإطعام. صباح الخير سيدتي. صباح الخير. إذا استضفناك في الطبعة يعني العام الماضي في الطبعة العاشرة. ستكون الطبعة 11 يعني ما بين 16 و 19. يعني كيف تجري التحضيرات؟ التحضيرات كما العامات الاخرين، كاين الخدمه، كاين بزاف الحوايج اللي يسحق لهم ينداروا في الاونه الاخيره. كي تجيبي الناس في مضرب واحد، اكثر من 100 شركه، كل واحده عندها الطلبات ديالها، وسحقنا نردوا كاع هاد الناس باش يزيدوا يتبعونا العامات الاخرين. وتاني عندنا اللي يجوا يزوروهم، تاني سحق انا نخدموا باش الناس يجوا، خاطر المعرض ما عنده ما يكون ناجح الا كانوا العارضين ساتيسفي يروحوا مستقنعين، واللي يجوا يزوروا يجوا ويعاودوا يروحوا مستقنعين بالاجابات اللي عطاو لهم العارضين. أكيد سيدة قسم، يعني ما جديد هذه الطبعة؟ هل هناك ربما شعار خاص بهذه الطبعة خصوصا مع ما يراود في التقشف إلى غير ذلك؟ التقشف هذه انا كاع الناس راهم يخلعوا في روحتهم التقشف يبقى نخدموا هذاك ما كان سي يا با دو ميراكل، حاجه ما تجي هكذا. التقشف ما فانا مانيش شايفاته سي وكاين حوايج انا نشوف كيما انا عايشه كيما كاع الناس، كاين حوايج اللي زادوا فيهم. حنا انطوكا في هذا الدومين بور لو مومون الناس بداو شويه، كاين ان بوتي رالونتيسمون، مي بصح باش نقولوا التقشف كيما راهم يعمروا فمهم التقشف ما كاينش. يعني وش هو جديد الطبعة؟ الجديد الطبعة هذا العام عندنا قريب العدد تاع العارضين، زدنا العام اللي فات كنا 70، هذه المره رانا قريب 110. دونك شفنا باللي كاين اون ايفوليسيون تري نيت تاع العدد، وكاين ناس اللي ما نجمتش نمد لهم انستون باسكو جاو متاخرين وما كانش خلاص البلاصه، وهذه عمرها ما صرات باش نقول زبون ونقول لهم ما عنديش بلاصه ليك. دونك شفنا باللي كاين الاقبال كبير تاع الناس، ومام كاين واحد لي زونتربريز اللي كانوا يخدموا في dans des secteurs économiques différents, بداو يشوفوا باللي le secteur de l'hôtellerie il y a du travail, il y a du business et qui commence à développer certaines activités, c'est-à-dire ما كانوش يخدموا الفندقه بصح بداو يفيقوا باللي في الفندقه وفي كاين حوايج ينجموا يديروهم كي دو ترافاي. فوالا دونك التقشف كما قلت لك الخدمه وهذاك مكان. نعم سيدة قسم، يعني كنا تطرقنا أن هناك حيكون هناك شركات دولية وشركات وطنية، يعني مش هما الشركات خاصة الدولية المشاركة هنا، يعني استقطاب الاستثمار هنا في الجزائر أو نقل الخبرات أيضا فيما يخص الفندقة والإطعام؟ كاين دول، يعني الشركات أجنبية جابوا حلوا دي زونتربريز دو دروا الجيريان لوكال، يعني راهم يخدموا افيك دي الجيريان هنايا، راهم يسون بريزون لوكالمون. Donc ça leur permet de répondre de façon optimum aux besoins des... Ils sont sur le marché algérien, ils le connaissent bien. C'est-à-dire en général, ils بداو يشوفوا، بعد كي يشوفوا qu'il y a du travail, يجوا يحلوا des bureaux ici à Alger avec des gens qui travaillent localement. Donc des fois c'est des partenariats avec des Algériens ou alors directement l'entreprise mère qui ouvre ici en Algérie parce qu'ils considèrent que le marché algérien est important pour leurs activités. دونك كل واحد كيفاش سا ديبون على حساب خاطر كاين بزاف الاختصاصيات، ماشي كل واحد كيفاش. راه كاين دون لي بيرو ديتود، دون لو كونساي، كاين دون لاميناجمون، كاين في التجهيزات خاصه، كل واحد كيفاش. باسكو كي نشوفوا واش يستحق في الفندقه، يعني سي ان موند ماشي يعني طريقه الاستقبال، التحدث. هذه سي لاسبي دو لا فورماسيون اي دو فوالا. هذا مازلنا شويه عندنا شويه نقص في هذا يعني فيما يخص هذا المجال أكيد أن الصالون الدولي حيكون ربما تشجيع أكثر الإنتاج المحلي. هل ربما لمستم أن كاين هناك إنتاج محلي، كاين هناك يعني تطور فيما يخص الفندقة، الإطعام إلى غير ذلك؟ سي كاين حوايج اللي ما كانوش ينداروا هنايا، دي جون كي ايتي امبورتاتور وشافوا باللي كاين حوايج اللي ينجموا يديروهم هنايا لوكالمون. دونك يا رابور كاليتي بري ابري كي سو ديغاج. يعني ما هي الخدمات ربما الجديده اللي حسيتوها يعني هنا في الجزائر تخدمت وربما حتلقى رواج في الصالون؟ باغ اكزومبل دون التكستيل كاين حوايج اللي كانوا توت ايتي امبورتي، كاين بداو الحوايج ينداروا هنايا. يا دي شوز كو سي با لا بين لي امبورتي، سي با اون تكنيسيتي. بون كاين حوايج اللي on ne peut pas encore les fabriquer
quoi qu'il y a encore des produits, par exemple des meubles en inox, des grandes cuisines qui sont fabriquées localement, dans le froid aussi. Il y a encore des équipements qu'on est encore obligé d'importer parce qu'il y a des moteurs, des choses un peu plus particulières. Mais il y a beaucoup de choses, ou alors c'est intégré. C'est-à-dire كاين حوايج نداروا هنا dans le même équipement كاين حوايج اللي راهم يستوردوا فيهم ومن بعد كاين حوايج اللي نداروا هنايا. Donc c'est un début d'intégration بالك مع المطول l'équipement en entier pourra être fabriqué ici. C'est حاجه ما تجيب هكذا du jour au lendemain. يسحق البنادم يخدم et puis il faut évoluer d'année en année. كيما شفنا التطور تاع المعرض كي درناه كي بدينا نخدموا في الناس بون السياحه en 2002 ما كانش حاجه اللي نعطوها الاهميه. دركا ça fait partie de la stratégie de développement du gouvernement. Donc en dehors des hydrocarbures, il y a plein de choses aussi à faire. Donc on pourra en revenir à l'histoire. En revenir à la crise, il faut travailler dans l'agriculture et puis dans le tourisme. Il y a plein de choses à faire. Et ce sont des secteurs qui sont demandeurs de force de travail et qui sont créatrices d'emplois. Bien sûr. نعم سيدة قسم، يعني كنا تحدثنا عن التقشف، قلتي لازم نعمله، يعني أنتم من خلال هذا الصالون كيفاش تجلبوا المستثمرين الأجانب هنا الجزائر؟ حنايا نخدموا خدمتنا احنا on leur passe l'information, on les appelle, on leur envoie des bilans, on leur voilà des chiffres sur le marché algérien et حتى هما ça fait partie de leur ceux qui travaillent à l'export, ils savent quels sont les marchés qui sont porteurs, ce qu'ils peuvent faire, ils ont toutes les informations et s'ils viennent, c'est qu'il y a un intérêt. Il ne faut pas croire qu'ils viennent comme ça même s'ils viennent avec de petits investissements, ça leur permet de venir voir comment ça se fait, ce qu'il y a réellement, la réalité du terrain. Après, s'ils décident, s'ils voient que c'est intéressant, ils viendront de façon renforcée. C'est يعني logique. خصوصا نحن في موسم السياحة الصحراوية، يعني لماذا ما نظمتوش ربما صالون في الجنوب؟ يعني لماذا كان هنا في الجزائر فقط في العاصمة؟ دائما صالون تكون طبعا في الجزائر. ماشي غير الجزائر، ماشي الجزائر برك، ماشي غير العاصمة. malheureusement كي ديري معرض parce que قبل ما نروحوا le sud d'abord, est-ce qu'il y a les moyens aussi d'organiser même aller ailleurs, les gens viennent plus volontiers للجزائر يجوا تديهم في مضرب واحد اخر بالك ما يجوكش كاع. دونك وكي تسقسي كي نديروا صبر الاراء باسكو اون في ان كيستيونير انو يعني يحبوا يجوا للعاصمه يجوا ميم لي اكسبوزون خير ليهم الجزائر plutôt que d'aller. Mais bon, كل عام راني j'essaye de les sensibiliser à la possibilité de faire le salon, de le délocaliser. Cette année aussi, ils vont avoir un questionnaire et on verra après. C'est la démocratie qui l'emportera. On verra. نعم سيدة قسم، لما نتحدثوا على الفندقة الإطعام تحدثوا على السياحة، يعني ما هي العوائق اللي تشوفوها هنا في الجزائر اللي يعني تنقص لها نسبة السياح هنا في الجزائر؟ يعني خاصة في يعني أواخر السنة، ربما العطلة الشتوية الربيع، يقول لك يعني حتى العائلة الجزائرية اليوم اعتادوا أنه لما يلحق عطلة يقول لك أنا بروغرامي نروح ربما لتونس، نروح ما نقعدش هنا في الجزائر. خاطر هذه قاعده سي لي سيكيل دان باسي، سادير كان واحد الوقت ما عندكش، كاين واحد لي فيل، كاين واحد المدائن تروحي لهم ما كان حتى فندق وين تنجمي الحمام ولا والو. دونك الناس يسحقنا نخدموا باش العقليه تاع الناس تتبدل. Il faut aussi d'un autre côté que le produit hôtelier soit accessible aussi au tourisme national aussi. Donc il y a différents aspects. Et pour ce qui concerne la destination Algérie, bon, en dehors de la géostratégie mondiale où il y a certains soucis, où on est un petit peu, il y a des amalgames qui se font, bon, ça on n'y peut rien. Mais il y a aussi à travailler sur la destination Algérie. Il faut que l'image de l'Algérie تبان. Qu'on le redresser, mais au moins تبان, qu'on sache qu'entre la Tunisie et le Maroc, il y a l'Algérie qui a des potentialités, qui a des choses à voir. Et il y a aussi d'autres... Comme je dis toujours, le tourisme, c'est pas... ماشي القطاع تاع السياحه، ماشي تاع الوزاره تاع السياحه. كاع الناس وكاع même le simple citoyen il a
à apporter au tourisme يعني بالحديث national. على هذه النقطة سيدة قسم، لما نتحدثوا على السياحة نتحدثوا على الأمن، نتحدثوا على الصحة، يعني مرتبط بقطاعات على عدة. البيئة مهم. البيئة النقل. مهم. النقل et puis la protection de l'environnement, la propreté, parce que nous avons des paysages magnifiques. Malheureusement, quand vous faites voilà كي تخرجي شوية تشوفي واحد المناطق يعني c'est magnifique, mais كاين واحد des dépôts, des décharges à ciel ouvert. On se demande ce que font les يعني collectivités. حتى هذه ثقافة هذا le المواطن citoyen, أيضا. voilà, هذا c'est le citoyen qui doit préserver ce que l'on a. Il y a aussi les autorités locales qui doivent faire quelque chose pour maintenir en état les sites, parce que كي تكون حاجه نقيه بالك الناس يخموا لها قبل ما يعاودوا يزيدوا يرموا يشوف الزبل يقول نزيد. C'est pas ça qui va faire la différence. Donc il y a réellement un travail à faire là-dessus. يعني خاصة الأجانب يعني ينتبهوا لهذه Bien sûr, النقاط. ماشي غير الأجانب حتى حنايا. Je connais plein de gens qui sont choqués. Il y a eu des images qui ont circulé là sur Facebook. مش عارفة إلا شفتوهم بعد les fêtes de fin d'année à Fitarit, où تشوفي des dunes magnifiques وين الناس bon بصحتهم وكي جاو رايحين خلاو c'est le désert, c'est incroyable qu'on puisse voir ce genre de choses. Ils ont eu les moyens باش يروحوا حتى للتم, mais ils n'ont pas les moyens de ramasser leur détritus. يعني يكون عندهم كيس ساشي. C'est tellement simple, c'est tellement simple. يعني ماشي حوايج خارقة للعادة, mais il faut يعني le داخله في faire. ثقافة المواطن, في تربية المواطن أيضا. Depuis le temps qu'on en parle, il faudrait que بصح je crois que maintenant يسحق شوية de pause, شوية قلوز pour que les choses évoluent dans le bon sens. نعم. كيفاش كي تشوفي سيدة قسم انت ارتباط السياحة بالقطاعات الأخرى فيما يخص الصحة, النقل, يعني خاصة لما نروحوا الجنوب يقول لك البعض صح احنا نحبوا التخييم, يعني اللي يديروا الخيمة برا, لكن لما تحوسي على مستشفى ربما ما تصيبيش, ما كانش ربما مواقع إلكترونية توري لك باللي ربما في تغييط كاين مستشفى على بعد ربما نقولوا 50 كيلومتر أو. Ça revient à ce qu'on est en train de dire. كاين السياحة ما تنجمش تمشى وحدها. Il y a plein de choses qui vont. C'est tout un environnement. يعني كيفاش راك تشوفي هذا الارتباط؟ هل هو ارتباط سليم هنا في الجزائر؟ كاين حوايج اللي راهم ينداروا, on peut pas dire que بحاجه ما يتندار, c'est pas vrai, parce que كاين حوايج اللي راهم ينداروا qui méritent d'être perfectionnés, mais يسحق نكتف من il faut vraiment que ça soit, que l'offre soit réellement mise en avant, que l'information de toute façon c'est le nerf de la guerre aussi, hein. C'est il y a beaucoup de choses qui se font, mais الناس ما على بالهمش. يسحق qu'il y ait des, je sais pas maintenant, est-ce que c'est un office, est-ce que c'est des, il y a aussi les directions locales du tourisme aussi, qui ont chaque territoire doit promouvoir son territoire, dire voilà ce qu'on a chez nous, les traditions locales, mais aussi toutes les commodités qu'on peut vous offrir, comment venir nous voir, c'est-à-dire donner une information. انا نشوفوا كي تروحي تحوسي البلدان تاع العالم, كي تروحي تحوسي على مدر ما تعرفيش, ضربي الاسم يخرج لك 100 حاجه وحاجه باش يقول لك واش كاين واش ما كاش. يعني احنا في الجزائر ما كاش مواقع الكترونيه خاصه, يعني بكل خاصه المدن السياحيه, لما نقولوا عنابه, نقولوا بجايه, نقولوا الصحراء. بصح يسحق, c'est-à-dire que quand il y a de l'activité, c'est un cercle vicieux. L'activité de l'information et de la création de ce genre de choses, et ce genre de choses amène de la, voilà, donc il faut enclencher ce cercle vertueux, mais il faut déjà que par exemple les autorités locales, ceux qui sont en charge du tourisme localement, les directions du tourisme aussi fassent un effort, je sais pas, tourne. يعني لما نقولوا نروحوا من الاقتصاد الراعي بعيد عن البترول نروحوا للسياحه, لكن لازم يعني قطاع السياحه يعني فيها ماشي غير هذا. Par exemple, pour en revenir à ceux qui sont en charge du tourisme localement, ils peuvent mettre en avant des sites qui fonctionnent, c'est pas extraordinaire, où ils, déjà à leur niveau, ils حطوا واش كاين واش ما كاينش, pour au moins avoir le minimum d'informations. Il y a certainement, et quand il y aura de l'activité, il y aura certainement des initiatives qui vont venir se mettre par-dessus, et ça va تتكاتف voilà les informations. لما نتحدثوا ايضا على السياحه نتحدثوا على المرشد السياحي, لو جيد توريستيك, يعني كيف راكم تشوفوا التكوين هنا في الجزائر؟ هل ربما حتى لما نقولوا الوكالات السياحيه لما يديروا اورغانيزيو رحلات, ربما يختارون من ابناء المنطقه, يقولوا لنا نحن نختاروا ابناء المنطقه يعرفوا التاريخ, يعرفوا الوجهات السياحيه.
Ça, malheureusement, les guides, on en avait de très très bons, je pense à ceux du Sud et tout ça, qui connaissaient et leur environnement et l'histoire, mais كاين بزاف منهم اللي enfin راحوا parce que خلاص, ils ont pris un certain âge, mais qui n'ont pas été remplacés. Et je ne sais pas s'il y a je pense pas qu'il y ait une formation de guide, mais ce qu'il y a avant de passer au guide, il faut déjà apprendre les langues étrangères, parce que si vous êtes destiné à accueillir des touristes, il faut connaître l'anglais, hein, l'espagnol, déjà ça c'est la base. Et après vient la يعني حتى formation. الجزائر فيها لغات، لما تروحي ربما للشرق عندهم لهجة، عندهم لغة، عندهم عندنا ربما العربية كلمات، تاعنا، لكن لما تروحي حتى خاصة مناطق يعني نروحوا للغرب، نروحوا يعني الجنوب، عندهم ربما بعض المصطلحات يعني حتى ربما احنا في الشمال ما نفهموهمش، يعني حتى هذه لازم هذيك يكون. سهله باسكو اون دو ميم بيي سي فاسيل. مي كي تجيبي واحد براني ما يعرفش كاع، كينا ميم با حنا كاع العربيه تاعنا عندنا الدرجه تاعنا يعني سا فا سي با اون لانغ étrangère pour les autres. دونك مي بصح كي تجيبي شي با ما تجيبي واحد من اليونان، مش اليونان، دي جابوني، il faut l'anglais, il faut l'anglais, c'est indispensable. Donc déjà il faut qu'à la base il faut que l'on maîtrise un minimum de langue. Et après il vient la formation avec les gens, des historiens locaux, les géographes, ceux qui ont des travaux sur la région, pour qu'ils aient quelque chose à raconter, à expliquer le pourquoi, le comment, des noms, des ruines qu'il peut y avoir, des villes, comment elles sont construites, enfin tout ça, tout le patrimoine qu'ils auront à mettre en avant. Mais je crois, mais je crois que d'abord il faut avoir l'outil, et l'outil c'est la langue. Donc les universitaires qui font les langues, il y en a beaucoup là en Bataline, peut-être penser à mettre en place ce genre de formation. Et ça se fait localement, c'est-à-dire à repérer des profils et travailler avec eux, regrouper je sais pas moi, une commission d'experts qui va donner des choses qui sont justes, parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi non plus, il faut que ça soit fait sur des bases scientifiques, et leur donner une formation, et puis au fur et à mesure, ils pourront se documenter de plus en plus, être de plus en plus performants. Mais il faut déjà, à mon sens, il faut déjà l'outil, il faut la langue. أكيد. يعني سيدة قسم، الصالون هو الصالون الدولي لتجهيزات الفندقة والإطعام. يعني لما نتحدثوا على الإطعام نتحدثوا على الديكور، يعني عادات الجزائريين مختلفة يعني ما بين الشمال الشرق الجنوب، يعني كيفاش راكم تشوفوا يعني في هذا الجانب، جانب الإطعام الديكور؟ يعني لما نتحدثوا على الديكور ربما نروحوا في منطقة القبائل ربما عندهم رسومات خاصة بهم، نتحدثوا على الجنوب عندهم الخيمة، عندهم القعدة يعني في الخيمة، يعني كيفاش راكم تشوفوا هذا أنا ماذا بيا يعني moi je suis une militante de la je trouve pas ماشي حاجة ماشي كي تدخلي في فندق يسحق كي تدخلي فيه على بالك اما بلاد راكي وهاد البلاد سي les éléments du patrimoine qu'on peut trouver. Il faut que la décoration, au moins la décoration, bon le personnel c'est sûr, mais que la décoration تكون من المنطقة اللي راهو مديور فيه هاد الفندق. Donc il y a aussi ce qui commence à y avoir de la fabrication de meubles localement. Moi, on a eu une discussion pas plus tard qu'hier avec un de mes exposants où je lui ai expliqué comment moi je voyais les choses. Et dans certains éléments même de l'ameublement, les têtes de lit, les portes de placard, pourquoi tout ça, on ne peut pas adapter avec nos textiles traditionnels, les tissages que l'on a, pour que même quand on rentre dans la chambre, tout qu'il y ait des éléments, bon c'est sûr qu'il faut l'adapter à l'hôtellerie, mais il y a un travail à faire. Il y a quelques artistes et artisans qui travaillent يعني dessus, حتى لما qui font des الآن في موسم interprétations. الشتاء يروحوا المناطق الجبلية، يعني المنطقة الجبلية خاصة يعني يكون ربما المنزل منحطب، الديكور حتى يكون يعني ديكور هكذا طبيعي. Non يسحقنا il faut que نلحقوا لهذا الشيء، باسكو واش كي يجي السايح واش يحوس حاجه اللي تبدلوا من اللي يشوفها كل يعني يوم. نعطيله الراحة. الراحه هذه باين qu'il faut qu'il soit bien, mais il faut qu'il y ait un dépaysement. Le dépaysement se fait par la découverte d'autres façons de vivre, d'autres coutumes, d'autres. Moi je trouve par exemple pas normal يجوك ناس هنايا on a eu déjà à le vivre qui تحبي توكلي له de notre nourriture traditionnelle. Il y a pas grand-chose. Il y a quelques 2-3 restaurants. Sinon, tout le reste, c'est de la cuisine internationale. Ou alors des petits trucs comme ça. Mais il n'y a pas de restaurant totalement dédié à la gastronomie algérienne. Et ça, c'est pas normal. Il faudrait que ça soit, qu'il y en ait partout, que ça soit de la gastronomie locale, parce que كل منطقة في البلاد عندهم حوايج اللي مخصصة بهم. Ou sinon,
ils reprennent sur sa carte des éléments de tout le pays. Et on a beaucoup de choses à faire valoir. C'est pas... Et il faut travailler dessus. قلت لك il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. نعم سيدة جوسر، ربما ككلمة أخيرة فيما يخص الصالون، حيكون من 16 ل 19 جانفي إن شاء الله. نقول كاع الحرفيين يعني اللي مجال. يخدموا dans les métiers de l'hospitalité مرحبا بهم. هذا الصالون مديور لهم، والحمد لله سي ديفوني لو رونديفو تاع كاع الحرفيين على القطر في القطر الجزائري، وانا نخدموا باش pour renforcer cette position. ومرحبا بهم كاع. J'espère qu'ils trouveront des réponses à toutes leurs problématiques au niveau du salon et que mes exposants repartiront aussi satisfaits pour revenir l'année prochaine إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك سيدة فايزة قسم، المنظمة صالون الدولي للتجهيزات والفندقة والإطعام. شكرا جزيلا لك.